पड़ोसी को सकूं उस पे जारी है एक जंगी जनूस ने गलती से जो इधर देखा तो मुकद्दर है उसका आग और खून। अरे खत्म होने को है ये दरबदरी क्योंकि अब तशरीफ लाएंगे बासित चौधरी। नेक तमन्नाओं के साथ आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आप सुनाए इतने बड़े राइटर, इतना पढ़ा लिखा जीनियस मैन, इतना अच्छा एंकर, कपड़े देखो सवारियां वर्गे पाए यार, कपड़े अच्छे ने, सास ना लड़न वाले कपड़े पाए तो जा आगे लाड़ फिर जाके। बड़े अफसोस की बात है, मैंने अगर आप लोगों से हाल, वैसे आपने तो टाई भी इसी रंग की पहनी हुई है, आप मुझे किस मुंह से कह रहे हैं? उसे मुंह नाल कहना हो रहे मैं आम चूपन ली और रखिया, गल्ला करन ली और रखिया। नहीं, वैसे ये बातें तो होती रहेंगी। यू आर लुकिंग ग्रेट। हाँ, मजाक भी होता है भाई। इस तरह की पर्सनैलिटी होंदे ने, सोने कोजे दी गल नहीं होंदी। शादियां ते जो ना बड़ियां बड़ियां शादियां ते बाहर कुल्फियां वाले कोल खलो के हो जे बहन होई बुराइयां करने होंदे ने सौरियां दियां। कैसे? मैं की समझना इन्हां नूं, अल्लाह माफी दे, मैं आने दा रवादार नहीं। मैं शनाख्ती कार्ड बनवाया, अपनी जेब चों 2000 रुपया ला के बनवाया, मैं नहीं इन्हां नूं किहा जो किड़की हुंदी ए मुंडे दे विआह ते किन्ना पैसा लाउण डे ने, कुड़ी दी वारी मर गए सन, हेगे ही ने गल्ले ने। अमानुल्लाह साहब, ये मेरी गलती है कि मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि क्या हाल है। अगर मुझे पता होता कि आप इस किस्म का सलूक करेंगे मेरे साथ तो मैं यकीनन ना पूछता। छोटे शहर जेहो जी उर्दू बोली जाती जानबूझ के, मुझे पता होता तो मैं ना आता। सुना है कल बारिश हो रही है। उर्दू बड़ी अच्छी है, ये उर्दू इंज बोल रहे थे। कल मैं चिंची पे बैठा और चिंची आगे से चूक आ गया। अमानुल्लाह साहब, अब आप अपनी इस बात पे कायम रहेंगे कि कॉमेडी होती इस तरह है। अपने आज के मेहमान को बुलाने जा रहा हूं और आपको कसम है कि आपने किसी ना किसी तरह कॉमेडी करके दिखानी है। क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, लीजिए अपने आज के मेहमान को बुलाते हैं। 1989 में हम उनके चेहरे से पहली दफा वाकिफ हुए कि ये कौन एक खूबसूरत सा लड़का हमारे सामने आया है, और 89 से चला हुआ ये सिलसिला आज तक जारी सारी है। कमाल ये है कि हम उस वक्त भी इनको सुनते थे, हम आज भी इनको सुनते हैं। कंट्रोवर्सी इनके साथ उस वक्त भी जुड़ी थी, इनके साथ आज भी जुड़ी हुई है, मगर एक चीज कंफर्म हो चुकी हुई है कि इनकी किस्मत में स्टार बनना लिखा था और ये आज तक है। आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब जुनैद जमशेद। चेहरे पे नूर तो देखे माशाल्लाह, इधर भी देख लो। यार साफ लग रहा है भी उस महल्ले च बत्ती आ रही थी, इधर गई। ये मुझे आज भी याद है वो जब पहला गाना भाईजान का आया था। बिल्कुल। और मेरी दादी मोहतरमा बिल्कुल साइड पे बैठी मेरी कहती है भैया पप्पू जी मुंडा कौन है? जुनैद भाई, वैसे मैं दाद दूंगा आपकी, हमने आपको मदू किया और आप मान गए, बावजूद इसके कि आप जानते थे कि इस प्रोग्राम में करते क्या हैं ये लोग। ये मेरा फेवरेट प्रोग्राम है, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोग्राम जो मैं खुद देखता हूँ। और ये जो हजरात गिरामी बैठे हैं ये मेरे फेवरेट आर्टिस्ट्स हैं, बिकॉज कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ आर्ट। एग्जैक्टली। तो ये इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं और हमारे मुल्क का ताज हैं, तो मैं बहुत शौक से देखता हूं। और मैं पर्सनली ये समझता हूं कि जिस लेवल का कॉमेडी किस लेवल पे rखना कि घर की माँ बहन बेटियां भी उसको देख सकें, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। मैं सलूट करता हूं इन लोगों को। थैंक यू। वैसे जुनैद भाई, आपने कहा कि ये आपका फेवरेट प्रोग्राम है, ये दिस ब्रिंग्स मी टू माय फर्स्ट क्वेश्चन कि ये तो बड़ी एक अजीब सी बात तस्वर की जाती है हमारे यहाँ पे, कुछ एक जिसे कहते हैं आप खाके बने हुए हैं कि अब तो जुनैद जमशेद साहब तबलीग करते हैं और रिलीजियस हो चुके हुए हैं, तो ये अब इस किस्म की चीजें आप देखते हैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो बड़ी अजीब सी बात नहीं है? बदकिस्मती से हम अपने दीन को पढ़े हुए नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ खुश कलामी करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा एक दूसरे के साथ मुस्कुराकर हंस के बात करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद सहाबा भी आपस में एक दूसरे के साथ बहुत मजाक किया करते थे। क्यों ये कॉन्सेप्ट दीन के बारे में समझा जाता है? अभी मैं आपसे जब पीछे बात कर रहा था, मैं आपसे क्या कह रहा था कि आपको रमजान की ट्रांसमिशन करनी चाहिए,
اور آپ بہت اچھی کریں گے رمضان کی ٹرانسمیشن. ہاں جی 12 بجے کھجوراں کھوا دیا کریں. دین کے اوپر بات آسان نہیں ہے. میری پہلی ملاقات جب جنید بھائی سے ہوئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا حضور میں اس شعبے میں کام کرتا ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شعبہ اچھا ہے یا برا؟ تو مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی شعبہ اچھا یا برا نہیں ہوتا, انسان اچھا یا برا ہوتا ہے. سچ, ایسا ہی ایسا ہی مکمل جنید جو بات انہوں نے کی, یہ ایک بڑا ایک کنفیوژن اس پہ بہت ہمیشہ سے رہی ہے, اور اب کچھ علماء کے فتوے بھی اس کے اوپر آئے ہیں. آپ کا کیا ٹیک ہے اس بارے میں کہ یہ کام غلط ہے؟ بھائی دیکھیں بات یہ ہے, میں آپ ہی لوگوں میں سے ہوں, آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں. یہ مولویوں کے پاس تو میں بعد میں گیا ہوں, پہلے تو میں یہیں سے نکلا ہوں, یہیں سے اٹھا ہوں. اگر میں آپ لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہوں تو یہ سارے بھی ایکسیپٹیبل ہیں, اور اگر میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں تو یہ سارے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. سیدھی سی بات ہے. پہلے ماشاءاللہ تسی سنگر ہوں سو, کیا بات ہے. ابھی بھی ہوں, ابھی بھی ہوں بالکل, اور میں کچھ باقی سنگروں سے الگ نہیں ہوں, انہی کا حصہ ہوں. امان صاحب نے ایک بندے نے کہا میں سنگنگ کر سکتا, کہتے جیندہ تیرا منہ تو صرف چگلیاں کر سکنا, تو صرف خارش کر سکنا, جتی پالش کر سکنا, بساں تے لیلے چڑھا سکتا, سنگنگ نہیں کر سکتا. امان اللہ صاحب جواب جو تے کدی کری دی تو تے انجی ریڑی لا لی چکتا. جنید بھائی آپ کا جو تعلیم آپ نے جس زمانے میں حاصل کی یو ای ٹی لاہور سے کی, اور لاہور کے اندر بھی بڑا وقت گزرا ہوا ہے, اور زمانہ طالب علمی کا وقت تو ویسے ہی ایک بڑا یاد رہتا ہے. وہ دن اور رات امان بھائی کو دیکھتے تھے جا کے, ان کے پروگراموں میں پیسے تو ہوتے نہیں تھے, کسی طریقے سے الحمرہ میں گھسنے کی کوشش کرتے تھے, ان کے پروگرام دیکھتے تھے, بھائی کے پروگرام دیکھتے تھے. ان لوگوں کے بس ان کے پروگرامز دیکھ دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں, اور بس اسی دوران میں بس شوق تھا میوزک کا. دل پاکستان نکل گیا, وہ شعیب منصور کو خدا خوش رکھے, وہ ان کا سارا برین چائلڈ تھا, مشہور ہو گیا گانا. ویسے جنید بڑا آپ نے بھی نام لیا شعیب صاحب کا, ایک بڑا انٹیگرل پارٹ رہے ہیں آپ کے کریئر کا یا زندگی کا بھی اگر میں کہوں. شعیب منصور کے ساتھ جو آپ کا ایک کنیکشن رہا سنس دل پاکستان سے لے کے میرے خیال سے آپ کے آخری گانے تک, بڑا ایک مشکل آپ کو ملتا ہے یہ اس قسم کا کنیکشن, دو آرٹسٹ ایسے مل جائیں اور ایک بندہ اتنا آپ کو میوزک اور ویڈیو اور لیرکس اور ایوری تھنگ, اینڈ دین جسٹ ایز اے فرینڈ ایون. آئی پرسنلی تھنک آپ بہت لکی رہے ہیں ماشاءاللہ. بالکل صحیح بات. مطلب پہلا گانا ہی, وہ ایک بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے, میوزک اس کے اندر بھری ہوئی ہے, بس یہ اور بات ہے کہ وہ خود گاتے نہیں ہیں. بالکل, ورنہ سارے انسٹرومنٹس کیسے بجتے ہیں, ان کا ردم کیسے ہونا چاہیے, میلڈی کیسی ہونی چاہیے, پھر بول لکھنے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش قسمتی ہے میری کہ مجھے زندگی کے شروع کے اندر ہی ایسا ایک آدمی مل گیا. اور وہ بڑا سیلف لیس بھی ہے شعیب, اس کو یہ شوق نہیں ہوتا کہ وہ مشہور ہو, اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ مشہور ہو جائے. ماشاءاللہ لکی رہنے جدو انہاں دا گانا مکدا سی لوکی تاڑیاں ماردے سی, تے چاچے دا جدو گانا مکے لوکاں نے انڈے مارے, ٹماٹر مارے, گوبیاں ماریاں, تے شرمندہ نہیں ہویا, کٹھی کر کے گھر فون کر رہا, بیگم میں گھر آ رہا سبزی لے کے. تسی تے چند گانے گایا نا, چاچا جی نے ہر جگہ تے گانا گایا, گھر گانا گایا. ایک دن گٹر چ ڈگ گیا, میں کہا چاچا باہر آ کے مجھے مست ماحول میں جینے نہیں خوش رہنا بھی صحیح صاف ستھری جگہ دا نام نہیں لے گا, قدرتی انہوں فیڈ ایسا ہویا ہے. میرے بندہ ہی ایسا ہے تینوں سٹرابری دا کہہ کے انسلٹ کروا لو. اچھا انگریزی نہیں بولی نہیں, سٹرابری نہیں دا, سٹرابری. پاویں نہیں کھادی نہ تے ہوندا نا چاچا. بالکل 2.5 لاکھ روپے دی تولا میں کتوں کھانی. 2.5 لاکھ تولا یہ کہ گولڈ کی سٹرابری ہے. چاہے کوئی نہر دے اوتے بیٹھ کے سٹرابری بیچ رہے سی. اچھا شام تک کوئی گاہک نہیں آیا تے نہ ہی بھول گیا بھی میں کی بیچ رہا ہوں. اتوں ایک گاہک آیا کہتا بھین کی بیچ رہے ہو, تے انہوں کہتا بجھو ہاں بھلا. مگر ویسے جنید بھائی لک کی جہاں بات ہوئی اور پہلا گانا آپ کا ہٹ ہوا ہے, تو اس کے بعد میرے خیال سے آپ نے اس زمانے میں جو فیم دیکھا وہ ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ آف کورس فیم ہے فار اے پاپ سٹار. اس کے بعد بھی ہمیں اس قسم کی ایگزامپل نہیں, کہ ایک اس زمانے میں ٹی وی بھی ایک تھا, چینل ایک ہوتا تھا, میوزک نیا پاپ میوزک شروع ہو رہا تھا, and then Vital Signs was all over the place, from concerts to albums to brands to God knows, مطلب پیسہ, فیم, سب کچھ آپ کے پاس تھا. وہاں سے یہ سب کچھ چھوڑ دینا, آپ نے اس پہ بڑی بار جواب بھی دیا ہوا ہے کہ میں نے سب چھوڑ دیا. احساس کب ہوا تھا؟ یہ تو نہیں احساس ہوا کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. میں آج بھی سنتا ہوں ان نوجوانوں سے دل پاکستان, تو میں بہت اچھا فیل کرتا ہوں, میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس لائن سے آج تک زندہ رکھا مجھے.
لیکن بات یہ کہ وہ جو چیز میں لائف میں ڈھونڈ رہا تھا نا وہ نہیں مل رہی تھی مجھے. وہ تھا سکون, چین اور اطمینان. وہ سکون جو تھا نا, وہ ایک سیٹسفیکشن, وہ کیا ہے وہ مجھے یاد ہے 92 کے اندر ویمبلی ارینا کے اندر ہم کانسرٹ کر رہے تھے. امیتابھ بچن مین آرٹسٹ تھے. جی یہ امیتابھ بچن بھی آپ کے ساتھ بڑا ایک انٹریکشن رہا تھا, اسی پہ ہوا تھا وہ واقعہ. ہمیں فخر ہے کہ جنید بھائی امیتابھ بچن سے بھی 2 فٹ اونچے ہیں. تو وہ جب ہم امیتابھ بچن صاحب کو ملنے گئے تو وہ ایک بہت بڑا سویٹ تھا, یہ جتنا بڑا کمرہ اس کا آدھا کر لیں آپ, وہ 3 سویٹس میں, وہ اتنا بڑا. تو ہم اس کو دیکھ رہے, ہم چھوٹے ہمارے بیک سٹیج پہ جو ہمارے کمرے تھے, تو اس نے ہمیں وہاں بٹھایا, بات کی. جب ہم باہر نکلنے لگے ایسے مجھے خیال آیا کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جدھر امیتابھ بچن کا نام لکھا ہے وہاں تیرا نام لکھا ہو یا وائٹل سائنس کا نام لکھا ہو. میرے دماغ نے فوراً ریجیکٹ کر دیا اس بات کو. 8 ایئرز لیٹر اسی ارینا میں میرا ایک اور کانسرٹ تھا. تو جب گارڈز لے کے مجھے اندر داخل ہوئے, مجھے اسی کمرے میں لے گیا, اس کے باہر لکھا ہوا تھا جنید جمشید. 8 ایئرز لیٹر. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب میں اس کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ خوش ہو تم؟ اب تم خوش ہو گئے, جس چیز کی تمہیں تمنا تھی وہ مل گئی. تو مجھے پتا چلا کہ دل اندر سے اس سے زیادہ پریشان ہے اور دکھی ہے جو 8 سال پہلے تھا, کہ شاید جو چیز میں تلاش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہاں مجھے شاید مل نہ سکے. ایک اور چیز بڑی ایک امپورٹنٹ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ تصور کرتے ہیں کہ جی آپ نے ایک بار فیصلہ کر لیا یا ایک بار اپنے ذہن میں سوچ لیا کہ آپ ریلیجن کی طرف زیادہ انکلائن ہے, جبکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ زندگی کا ایک طریقہ کار تبدیل ہو جانا اتنی جلدی. ایک عادت آپ کی بنی ہوئی ہے ایک طریقے زندگی گزارنے کی, اور اس کو چھوڑ کے جانا, تو اس میں ٹائم لگتا ہے. نیچرل ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھو, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, قرآن پڑھنا, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دنیا میں ہم نے رہنا ہی نہیں ہے. کشتی کی قیمت تو دریا کے اندر ہے نا, دریا سے اٹھا کے باہر پھینک دو اس کو تو وہ تو بیکار ہے. تو رہنا ہم نے دریا میں ہی ہے, بس کوشش یہ کرنی ہے کہ پانی اندر نہ آئے. کیا بات. کی خرابی یہ بسیار ہی صحیح اے دوست, کچھ تو دے بھلے ادھار ہی صحیح. یہ کم ہے کہ باقی ہے ابھی گھر میں روشنی, بجلی کی بھلے تھوڑی سی مقدار ہی صحیح. یہ سوچ کر ہی میں نے لگایا ہے ٹاک شو, کچھ اور نہیں ہے تو یہ تکرار ہی صحیح. لڑی جاتے ہائے. آپ کو خواتین کی گاڑی چلانے سے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہ کہ خدا کے لیے سیکھ کے چلائیں یار جب چلاتے. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جنید صاحب, ایک اور چیز جو کہ آپ کے ساتھ بڑی بغل گیر رہی ہے وہ کنٹروورسی رہی ہے. ٹھیک, جب آپ اس سے پہلے سنگنگ کرتے تھے تو سنگنگ ایک کنٹروورسی تھی بہت سے حلقوں میں, اور جب آپ نے سنگنگ کو خیر بات کہہ دیا تو جب آپ اس سائڈ پہ آئے تو اب یہ بھی ایک کنٹروورسی کی زد میں آ گیا, اور بہت دفعہ پے در پہ آپ کنٹروورسی کی زد میں آئے ہیں. بلکہ مجھے لگتا ہے ہر 2 سال بعد ایک کنٹروورسی آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. پہلے بتائیں کون سی والی کے بارے میں بات کریں؟ آپ سے اجازت لے کے پوچھتا ہوں میں, کیونکہ آپ اکثر کنڈکٹ کر رہے تھے شو, تو مجھے لگتا ہے ان سے زیادہ پوچھتے نہیں ہیں لوگ کہ کیا کنٹروورسی. سر ایک تو یہ بتائیں کہ جو آپ کا المشہور قصہ رہا کہ جس کے اندر لوگوں کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں خواتین ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کرنے میں جنید جمشید صاحب حائل نہ ہو جائیں, سر اس کے اوپر تو ذرا روشنی ڈالیے. وہ میرے پرانے وقتوں کا قصہ ہے, لیکن اندر سے ایک مطلب کوئی دیسی پنا تو تھا نا. میرا مطلب ہے کہ یار ایک پاکستانی, اور وہ پاکستانی ہو کے پھر تھوڑا سا پہلے زیادہ کنزرویٹو تھا, اب شاید اتنا نہیں ہو. مطلب میں جتنا کنزرویٹو پہلے اپنی بیوی کے بارے میں تھا, شاید آج اپنی بیٹی کے بارے میں اتنا نہیں ہوں. تو وہ بیسکلی وہ بات تھی, اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. بھائی میں نہیں چاہتا تھا کہ یار میری بیوی اکیلی گھومتی پھرے, میں چاہتا تھا میں جدھر جاؤں میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں یا میں اس کے ساتھ جاؤں. اس میں کیا برائی ہے مجھے بتا دو. تو آپ کی اس بات کو ایک بنا لیا, پرسنل پوزیسونیس تھی وہ یہ اس چیز سے جوڑ دی گئی آپ کے خیال میں؟ وہ ایک بیسک پوزیسونیس تھی. ویسے اگر خواتین کو گاڑی چلانی پڑ جائے تو وہ چلا سکتی ہیں؟ اگر ضرورت ہے تو ضرور چلائیں. دیکھو, عورت کا مطلب ہی ہے ایک چھپی ہوئی چیز. رسول اللہ نے عورت کو وہ مقام دیا جو نہ اس سے پہلے بالکل کوئی دے سکا, نہ اس کے بعد کوئی کبھی دے سکے گا یا دے سکا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر تو یہ لوگ واقعی اللہ کے نبی سے اتنا پیار کرتی ہیں اور اس کا دعویٰ کرتی ہیں تو ایک دفعہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کے نبی کیا چاہتے تھے ان سے. یہ بس میری ایک چھوٹی سی ایک گزارش ہے, اور وہ ہمیشہ رہے گی کہ معاشرے کے اندر جو عورت کا مقام اسلام نے دیا ہے نا عورت کو, اسلام نے عورت کو جتنا ڈائنامک بنایا ہے اور جتنا ڈائیورسفائی کیا ہے عورت کو, اور کوئی ریلیجن نہیں کر سکا. مگر بیسکلی میں کیونکہ یہ آپ سے سوال دوبارہ بارہا کر رہا ہوں کہ آپ کو خواتین کی گاڑی چلانے سے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہ کہ خدا کے لیے سیکھ کے چلائیں یار جب چلاتے.
चलानी नहीं आती। जुबेद भाई रुक जाइए यहीं पे, क्योंकि मुझे यकीन है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपकी इन 3 लाइनों का एक क्लिप बनेगा और वो लगेगा फिर सिर्फ इस पूरी गुफ्तगू में से। सीख के चला लो भाई, मैं तो ये सिर्फ कह रहा हूँ। मुझे खुशी ये हुई है जुनेद साहब की कि ये दरवेश आदमी है। दरवेश आदमी ब्रॉड भी होता है क्योंकि उससे कोई लालच नहीं होती। इन्होंने उस वक्त अपना मुकाम छोड़ा जब उसमें उस दौर में कम से कम 3-4 करोड़ रुपया था म्यूजिक की दुनिया में। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल बेआसरा, बेयारो, बेमददगार हो गए। ये फकीर का काम है। और नहीं तो दूसरे लोग, अल्लाह माफी दे, मेरे जैसे गुनाहगार बंदो, पहाड़ी से गिरा ना तो एक वो ना छोटे से बूटे को हाथ पड़ गया उसका, तो नीचे देखा तो 2-2.5 किलोमीटर की वो खाई। या अल्लाह मैनू बचा ला है, गैर तो आवाज है अल्लाह दे बंदे नू छड़ दे, कहंदा होर कोई हैगा। लेकिन अमेरिका से पाकिस्तान इसलिए आए क्योंकि ये पाकिस्तान में भीख मांगना चाहते हैं। इनका मानना है कि अमेरिकन इतनी भीख नहीं देते जितनी पाकिस्तानी देते हैं। Actually, my father from Chakchutali, Yeah. in between Kamalia and Chichavatani. जी बिल्कुल। Yeah, he was a big zimidar. ओ Zimidar जड़ियाँ Uganda. बिल्कुल समझ आ गई उन लोगों को। When I was in UK, UK Okay. or London Bridge, हाँ। उत्थे मैं गांदा सा, हाँ। ते lot of people from Pakistan, they give me a lot of money. हाँ। इत्थे क्यों नहीं देंदे? ये अब मैं क्या कह सकता हूँ, क्यों नहीं देते? या उत्थे ज्यादा पैसे देंदे पाकिस्तानी, but पाकिस्तान में अगर मंगो ते नहीं देंदे। Why guess? कंजूस हो जाते। वाई पाकिस्तानी बड़े सियाने ने, होटल के हाथ धोने जाते हैं रोटी खाने तो पहले, इधर उधर वेख के बनैन ला के धो लेंगे। ये यकीनन आपने ट्राई की हुई हरकत। चाचा जी इस ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਜੇ जी जी ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ? जी हम दवाई समझ के कहो। I love the Pakistani people. यार मैं तो खैर तुम्हें देता रहता हूँ, मगर तुम वैसे ट्राई करके देख लो, अब तुम्हारा दावा पता चल जाएगा सही है कि नहीं है। Okay. पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदाई, चीरेमान एक ही आगे सॉन्ग की। तो तुम ऐसा गाना क्यों गा रहे हो भाई? I love Pakistani एक song. चीज तुम्हें बता दूं, आज हमारे साथ एक साहब जो हैं, ये भी किसी जमाने में बड़े पॉप स्टार थे, सबसे बड़े पाकिस्तान Wow. Oh my God. What a sign. के। यस Oh, I know. Oh, yes. I was in 7 years old when my papa, सर्दियों दी छुट्टियां दे विच मैंने पाकिस्तान लेके आया। तो the CD was very click. What a sign. Oh, कौन सी वाली? What song was that? Junaid Jamshed. Yes. Oh, he's a big singer in Pakistan. Do you know any song that he used to sing? Yeah, Dil Dil Pakistan is a You big know song. Dil Dil Pakistan? Yeah, why not? Oh, God. Dil Dil Pakistan, ja Pakistan to be in Pakistan, may be Pakistan dil. Yeah, it actually it has come to the sum. Wow. Some Pakistani people some te nahi aande, na kam te aande. उन्हीं का कोई गाना सुनाए उनको। Which one is that? एतबार भी आ ही जाएगा। एतबार भी आ ही जाएगा। Fabulous, fabulous, fabulous. छोड़ मैं दें। ज्यादा जोर नहीं ला सकता, मेरे फेफड़े छोटे हैं। सर आप 1-2 लाइन इसकी प्लीज सुना देना, एतबार भी आ ही जाएगा। Then I will try my best. क्या हुआ अगर जिंदगी जरा उलझ सी गई, सोचो तो जरा जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। ये सारी दुनिया सानू छाड़ ही नहीं सकती। क्यों? भाई बंदे बंदे ते असीं पैसे देने। Ready one?
रेडी 1 2 3 4 चांदनी जड़ा के तीन चांदनी जड़ा के तीन ताकत आ कर दिन भाई आज तो यकीन नहीं आना कि मियां अफजल निगोरी ने क्या कमाल किया 90 में बैठ कर कटियां ते 70 में डंड कटे भला क्यों अपना जंग लाया भाई हर बंदे नू चौकस हो जाना चाहिए क्यों मोदी ने क्या चक्कर चलाया पाकिस्तानी अवाम नू धमकियां ला रहा उसनू पता नहीं कि फौज ते फौज पुलिस भी बड़ी चौकस है जिसने जंग लगती ना पुत्र भाई फौज पुलिस बच्चे जवान औरतां टीचर स्टूडेंट सारे दे सारे फौजी बन जाते हर बंदा तैयार है ते हुण ते माशाल्लाह डर गया अच्छा हुण ते कहंदा भाई असीं गुरबत मुकाने आ देखो मेरी गल सुनो मोदी सारी दुनिया तो सानू तनहा नहीं कर सकता ये सारी दुनिया सानू छड्ड ही नहीं सकती क्यों भाई बंदे बंदे ते असीं पैसे देने भाई मकरूज दे नाल ते हमेशा मोहब्बत होंदी है भाई किधर नस ना जावे क्योंकि मेरे नाल एक बार क्या होया ये मैं तुहानू अपनी गल दस रहा भाई एक बंदा ओदा चेहरा सड़ गया अच्छा मैनू कहंदा भाईजान 2 लाख रुपए उधार दे दियो मैं प्लास्टिक सर्जरी करा के ते फिर मैं तुहानू वापस कर देंगा ठीक है ओ हुण मेरे सामने फिरदा मैं उन्हें पछाणदा ही नहीं मुबारक हो तुहानू पाकिस्तान ते इंडिया दी सुलह लगी जे क्या वायदा तय हो गया है मियां साहब ने मोदी नू पूछया वे तेनू की परेशानी मोदी ने कहा कि मेरे मुल्क चो शाहरुख खान आमिर खान ते सलमान खान ले जा मियां साहब ने कहा मैं सीने ना ला के रखांगा इथों कला इमरान खान ले जा बारह मैं 24 घंटे चौकस हाँ और तुहानू भी चौकस रहना चाहिए ये मुल्क कोई एवें लिया ना ना हाँ बड़ियां गोलियां बजियां उसने शुक्र है मैं नहीं सी नहीं मेरा मतलब है कि मैं गोली तो डरदा नहीं मैनू सिर्फ ये डर हुंदा कि मेरे विचों निकल के ऐनू ना वज जाए अफसर पुलिस मफरूर खुसरे फड़दा पुत्र ऐसी गल नहीं है हुण मैं जिसले आ रहा सा जूए की बैठक ते छापा मारे कल्ले ने 900 रुपया आ रहा अबे एक तो ये कि कैमरे ऑन हुए हैं हमारे मेहमान भी जरा इस किस्म के आप जरा देख के बात ओ माशाल्लाह कोई ख्वाब तो नहीं मैं देख रहा ओ यार एक दंदी वड्डी नहीं दिल्ली ओ भाई जी ये दुनिया की वाहिद शख्सियत है जिन्हें मैं फौरन पहचान लेना अच्छा ये बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर ने मोहतरम जनाब जमशेद दस्ती साहब नहीं मैं कह रहा कि जमशेद दस्ती साहब नहीं ये अपने ने अपना जमशेद अंसारी साहब भी नहीं नहीं मैं पहले क्या नहीं ये माशाल्लाह क्रिकेटर भी बड़े अच्छे ने और नहीं यार जुनेद जो नहीं जुनेद खान दूसरे ने मैं भी यही कह रहा नहीं वो दूसरे ने या मेरे अल्लाह मैं कह रहा हूँ वो दूसरे ने मैं नहीं यही कह रहा भाई ये ने मोहतरम जनाब जुनेद जमशेद साहब ये भी लंबी गल है ये ने जे मैं जिंदगी दे विच हर शय बोल सकना लेकिन जे नहीं बोल सकता पूछो क्यों इस वास्ते कि जब मेरी शादी हुई ना जी जहेज जरा मैंने मिले सी लो जी सारा जहेज वेचिया 2 डी फ्रीजर वेचे ते मैं जे तो एक कुर्ता लिया मैं एक तुहाडे कोल दरखास्त करनी जी आ पुलिस दियां वर्दियां हुण तुसी सीता करो अच्छा जुनेद भाई इसके बारे में कोई जरा अगर कोई आपके पास सोल्यूशन हो आईजी साहब को अगर यूनिफॉर्म पसंद नहीं तो पता चला कि दुकानें बंद करवाने का प्रोग्राम आईजी मतलब मेरी बीवी नहीं आपकी बीवी नहीं आईजी वो नहीं मैं अपनी बीवी नु कहना रुखसाना आगो कहंदी आईजी मैं समझो दी गल कर रहा है मैंने जरा जल्दी है मैं जरा जाना मैं आजकल ड्यूटी ते जा रहे ते इजाजत है प्लीज हां ठीक है जाओ सर सॉरी ओ अपना सर जी ए जरा सूट हां एक कदी कदी मेरी लत्तां चढ़ जांदी एक सेल्फी दी इजाजत सर मेरी जिंदगी दी शायद ए यादगार सेल्फी होवे ओए होए होए चक्कर में बोल के रह जा अल्लाह अकबर लो जी ये मेरी कमाई है वाह जी वाह क्या
क्या बात। यार को मैंने मुझे यार ने सोने न दिया, दूसरों को उसी तकरार ने सोने न दिया, जो तवानाई के बहरान की नजर हो बैठा, मुझको उस मेरे कारोबार ने सोने न दिया। रात देखा जो मैंने तुर्क ड्रामा डीजे, मुझको बिगड़ी हुई इक़दार ने सोने न दिया। हाय हाय हाय। कायम अली शाह साहब। मासूम। बहुत पुराने ने कायम अली शाह साहब, इन्ने पुराने ने उदों तोते हरे रंग दे नहीं समझदे। वाह जी वाह, उदों खोते कि काले हुंदे सन। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी जुनैद भाई तैयार हैं आप? सर कौन सा कुर्ता ज्यादा अच्छा होता है, रेशम का, कॉटन का, खद्दर का या आपका? मेरा। सच्चा जवाब, जबरदस्त। सर ये बताएं इनमें से किसके लिए कुर्ता डिजाइन करना चाहेंगे आप? मोहम्मद इरफान, महेंद्र सिंह धोनी या क्रिस गेल? महेंद्र सिंह धोनी। इनमें से किसकी वीडियो रिलीज हो तो गौर से देखते हैं? अली अजमत की, शहजाद रॉय की, जवाद अहमद की या ताहिर शाह की? शहजाद रॉय। मैं नाम लूंगा इन शख्सियात का, आपको पहली चीज क्या आती है जहन में नाम सुनते ही? कायम अली शाह साहब। मासूम। बहुत पुराने ने कायम अली शाह साहब। अच्छा जी, इन्हां ना पढ़दे रहे ने। इन्ने पुराने ने उदों तोते हरे रंग दे नहीं समझदे। वाह जी वाह, उदों खोते कि काले हुंदे सन। वसीम अकरम। Charismatic. शाहिद आफरीदी। A great server of Pakistan cricket. अली अजमत साहब। A great trier. शहबाज शरीफ साहब। A blessing to Punjab. बिलावल भुट्टो। Son of a great woman. जुनैद भाई एक ये भी अभी आपके कपड़ों का जिक्र हुआ और आपका जो ब्रांड है, सर इसके ऊपर भी कुछ लोगों का बड़ा एक रिजर्वेशन है। जुनैद साहब तो अब इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और तबलीग करते हैं, तो ये कारोबार क्यों और ये इतनी ब्रांडिंग और ये मॉडल्स और ये इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, फैशन वैशन, ये क्या बात हुई? इसकी भी वजह एक ताना है जो मुझे इंग्लैंड में शाहरुख और सलमान ने एक ताना दिया था। अच्छा, शाहरुख खान और सलमान खान? हाँ, हम साथ ही प्ले कर रहे थे, कॉन्सर्ट कर रहे थे। तो जब हम स्टेज पर गए अपनी वही जीन्स वगैरह पहन के, तो उन्होंने कहा यार तुम्हारे कोई मुल्क का कुछ ऐसा है नहीं कि जो पहना जा सके स्टेज के ऊपर। तो वो बात मेरे दिल को बड़ी लगी उनकी। मैंने उसको एक ताने के तौर पे लिया कि यार ये देखो ना ये, और खुद वो बाकायदा वो प्रॉपर इंडियन ड्रेसेस के अंदर वो लोग स्टेज के ऊपर गए। बस वो मैंने फैसला कर लिया, मैंने कहा वापस आके कुछ करेंगे, ये इरादा था, ये करने का इरादा था। वो होते होते लोगों ने उसको पसंद करना शुरू कर दिया। और कुछ ऐसा तस्वर किया जाता है कि अगर आप रिलीजियस हो गए हैं या इस किस्म के तबलीग वगैरह कर रहे हैं तो आप ये काम तो नहीं कर सकते, आप पैसे कैसे बना सकते हैं? फिर देखो इसी चीज को हमने खत्म करना है। देखिए अभी अमान भाई और ये हमारे जितने हजरात बैठे हैं यहाँ पर, इनमें से कुछ हज करके आए हैं, तो फिर मैं इनसे पूछूं भाई आप लोग अगर आपकी फील्ड अगर इतनी बुरी है तो फिर आप हज क्यों करने गए? सर एक नहीं माशाल्लाह 11 12। देखो यही तो करना है आपने और मैंने। मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूं, मैं आप ही में से हूं। मैं वहां तो बाद में गया हूं, तो जब मैंने आपने उधर जाना है तो वहां वालों ने इधर आना है, तो वहां वाले इधर तभी आएंगे जब हम यहां से उधर जाएंगे। ये हमने एक ये बैड नोशन खत्म करना है कि जो इंसान दीनदारी की जिंदगी गुजारा है वो दुनिया को नहीं एंजॉय कर सकता, और जो दुनिया में है वो अल्लाह रसूल की बात नहीं कर सकता। तुसी माशाल्लाह दरवेश आदमी एक सवाल का जवाब पूछना चाह रहे हैं जी जी कि मां ना मोहब्बत करो इबादत, बाप ना करो अकीदत, भैन ना करो फर्ज, बीवी ना करो तो लोकियों के कहते चवल थले लगा। और इस पे तो मौलाना तारिक जमील साहब का भी बहुत जबरदस्त, इस पे बहुत से बयान है मुख्तलिफ, जो कि क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक बड़ा एक चुपता हुआ एक जिसे कहते हैं इशू है। आप इस पे रोशनी डालना चाहेंगे? भाईजान ये बात गौर से सुन लें सारे, कि बीवी के साथ रिश्ता जो है वो माँ बाप बहन भाई सबसे बढ़ के है। सबसे पहला हक बीवी का है। क्यों? क्योंकि वो अपना घर छोड़ के, आपको मैं कहूं कि आप अपना घर छोड़ के जरा जाके रहे ना किसी के दिन घर पे 3 दिन के लिए रहे ना जरा आप। नहीं जी उत्थे परांठे पक्के होंदे जावा। बहुत अच्छे। फकत हुनर ही नहीं ऐब भी कमाल के रख, तुझे कहा नहीं था दूध को उबाल के रख, ये बच गए तो किसी मोड़ पे काम आएंगे, ये पैसे अपने कमेटी के तू संभाल के रख, तेरे तो पास हुकूमत है जा समेट ले सब, सो दूसरों के लिए तजुर्बे मिसाल के रख, लुट के खा गए हाय। अतर है ना ये पेंडू लाउंदे ने, पेंडू कॉटन दा फंबा लाउंदे ने रूह वाला। एक पेंडुआ ने खुस्से दी हड्डी च लाया हुंदा कि धोती दे अंदरों चढ़ जाए कुछ।
आज फिजा बड़ी मोहतर हुई। अच्छा। है कोई सखी जो बाबे के नाम का कुर्ता भी लॉन्च करे? बाबे के नाम का कुर्ता क्यों? बाबे चाहते हैं कि बाबे की भी जगह जगह पे आउटलेट ओपन हो। अच्छा, कपड़े पहने का कौन? मॉडल पान गए, क्रिकेटर पान गए, एक्टर पान गए। तू जरा इमेजिन करके अगर बाबे दे नाम दा कुर्ता ब्रैड पिट पाए तो कैसा लगे? इमेजिन कर जरा वैसे ही। मसला ये है, इमेजिन तो मैं कर लूं मगर ब्रैड पिट तो वैसे ही आजकल पिट रहा है। अच्छा, तो इसलिए किसी और का अंजलिना भी छोड़ गई। ते जे जोगी साधु संत फकीर कर दूंगा नु बाबा एक कर दे अंजलिना ते ब्रैड पिट नु ते मन्ने जोगी है तेरे कमाल। देख जरा देखती आंखों और सुनते कानों के सामने तेन ब्रैड पिट की कॉल आ जाएगी। कहेगा सी एक हो गया ये जटमन चौड़ चपन जटमन तुम तड़ाक शूं चड़ाक ए कॉल आई है एक होए नहीं इंज विछड़े मिलते ते साडी फैमिली अदालतां च रश लगा हुंदा। ये तो है वैसे सही कहा। वाह जी वाह, बड़ा बेवकूफ आदमी है। देख जोगी साधु संत फकीर है बाबे। अरे हजूर, वाह 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 वाह, माशाल्लाह, क्या बात है बैठे। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं पहले दिन किया ना कि आज फिजा जड़ी है मुअत्तर रही है, कोई नेक आदमी आके बैठे। देख जोगी साधु संत फकीर जब भी तेरे प्रोग्राम में आते हैं तो बाबे शांप निकाल के दिखाते हैं बच्चिया। वाह 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 वाह, सियाने की कहंदे नहीं, सियाने कहंदे नहीं कि कर कर बदियां बुढ़े होए लक भी होए डिंगे, हड्डियां दा चूरा मुक गया पर अमल ना होए चंगे। हे चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ाक शूं चड़ाक आ हे तुरुक तुटक दिनी जंडे शाह भाई तुटक तुटक दिनी जंडे शाह दा तिरकिट दा तिरकिट दा तिरकिट आ सब निकले नहीं। एला फिर बच्चे इतर निकले इतर। अरे इतर क्यों निकल आया? जो कि तो आम आदमी है ना बच्चिया, ये 50-60 रुपए का ही खरीद के लगाएंगे ते जे ब्रांड दे चक्करां च पईए ते साडे कोल किथे हज़ारां रुपए ते किथों एडे महंगे परफ्यूम। ठिस 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 अतर है ना पेंडू लाउंदे ने। शहरां दे लोग एवें परफ्यूम लाई टीम ट्रीम पेंडू कॉटन दा फंबा लाउंदे ने रूह वाला। आहा किवें? एक कंन च लाउंदे ने कि जेड़ा जफ्फी पावे नु खुशबू आवे। एक पग दे उतले तुरले ते लाया हुंदा कि चौड़ी सर जिधरों लंघण गली खुशबू ना भर जाए। एक पेंडुआ ने खुस्से दी हड्डी च लाया हुंदा कि धोती दे अंदरों चढ़ जाए खुशबू। बहुत अच्छे कई पेंडुआ ने वो सेंट लाया हुंदा, अतर भी नहीं हुंदा वो। जिस बस च बहना उन्होंने कान च ला के कॉटन दा फंबा सारी बस निछा मार रही हुंदी। उन्हें उतरना ते बस नूं होश आउणी। बिल्कुल सही। सैदर हुंदा बस इधर जा रही हुंदी। हां जी ओ पेंडू तू ते आइंस्टाइन दा कजन है ना। ऐसी भी पिंडां दईयां गल सोचदी हुंदी बेवकूफ। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और आपने इतने, मैं जिसे कहूंगा, एक तो वक्त निकाला और उसके बाद जो सवाल मेरे ख्याल से बहुत आपके मुतालिक लोगों के जहनों में गर्दिश करते रहते हैं, हमने कोशिश की कि वो आपके सामने रखें और आपने उनका जवाब दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ब्लेस यू माय डियर। जुनैद भाई, जाने से पहले ऑल्दो अब ये रिक्वेस्ट कम लोग आपसे करते हैं गाने के बारे में, मगर क्योंकि ये गाना ऐसा है कि मेरे ख्याल से आप पाकिस्तान में हों और या पाकिस्तान से बाहर हों, गिवन सिर्फ ये है कि आप पाकिस्तानी हों, इसको अवॉइड हम नहीं कर पाते क्योंकि ये गाना नहीं है, ये एक मेरे ख्याल से एंथम है हम लोगों के लिए। तो अगर एक बार आप हमें दिल दिल पाकिस्तान हमारे डीजे के साथ कर दें तो हम बड़ी नवाजिश होगी आपकी। क्या ख्याल है आप लोगों का? ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवारे जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी और चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। रेखा
जान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। हो दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। ओ दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, बढ़ती रहे ये रोशनी, और चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान।